Diketawain guys itu sama teman-teman tuh guys tuh yang di atas. Diketawain sama teman-teman guys. Guys, babon guys. Pelanggaran. Waduh guys, itu enggak kerekam guys. Enggak ke video. Enggak kerekam. Lele guys. Hari ini Oke. kita cuma nulungin doang. Nanti kita sepil aja guys hasilnya ya. Semoga cintanya babon-babon guys di sini. Oke bolo. Sikat. Alamak, 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 alamak.